Welcome, Jendela Cerita, tempat kisah tak berujung bermula. Ikuti narasi Irsan. Jangan lupa, subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share agar tidak ketinggalan narasi Irsan terbaru. Selamat membaca dan dengarkan petualangannya. Keberanian Anggatibone dan pendirian Buol. Di sebuah teluk yang indah di Sulawesi Tengah, terbentang negeri Biau yang damai. Putri Anggatibone dengan senyum ceria dan hati yang kuat adalah harapan rakyatnya. In a beautiful bay in central Sulawesi lay the peaceful state of Biau. Princess Anggatibone, with a cheerful smile and a strong heart, was the hope of her people. Tetapi kedamaian ITU tidak berlangsung lama. Suatu pagi, kapal-kapal perang kerajaan Sigi yang dipimpin oleh Raja Magaubato memenuhi Cakrawala. Serangan mendadak. But the peace did not last. One morning, the war canoes of the Sigi kingdom, led by King Magaubato, filled the horizon. A sudden attack. Biau roboh dalam kekacauan. Serangan kerajaan Sigi terlalu kuat. Penduduk Biau yang tersisa, bersama Putri Anggatibone dan penasihat tua, terpaksa melarikan diri ke hutan dan pegunungan. Biau collapsed in chaos. The Sigi kingdom's attack was too strong. The remaining people of Biau, along with Princess Anggatibone and the old advisor, were forced to flee to the forests and mountains. Kita tidak bisa hanya bersembunyi, kata Anggatibone, suaranya tajam seperti angin laut. Sigi mengira mereka menang, tetapi saya punya rencana untuk mengusir mereka dari tanah kita. We cannot just hide, said Anggatibone, her voice sharp as the sea wind. Sigi thinks they have won, but I have a plan to drive them from our land. Rencananya sederhana namun cerdik. Memancing pasukan Sigi yang sedang merayakan kemenangan ke ngarai sempit di hulu sungai. Itu adalah tempat di mana kekuatan alam dapat membantu mereka. Her plan was simple yet cunning. Lure the victorious Sigi forces into the narrow canyon upriver. It was a place where the power of nature could aid them. Anggatibone memimpin sekelompok kecil ke sungai. Mereka menyembunyikan diri di balik tebing tanah liat yang tinggi, menunggu dengan napas tertahan saat Magaubato dan pasukannya mendekat. Anggatibone led a small group to the river. They hid behind tall clay cliffs, waiting with bated breath as Magaubato and his forces approached. Ini jebakan, teriak Magaubato saat ia menyadari bahwa perahu-perahunya tersangkut di lumpur tebal ngarai. Dari atas, Anggatibone memberikan sinyal. Batu-batu besar dan tanah mulai berjatuhan. It's a trap, shouted Magaubato as he realized his canoes were stuck in the canyon's thick mud. From above, Anggatibone gave the signal. Huge stones and earth began to fall. Pasukan Sigi terkejut dan kocak-kacir. Magaubato, melihat keberanian dan kecerdikan Anggatibone, tahu dia telah dikalahkan oleh seorang putri, bukan seorang prajurit. The Sigi forces were surprised and scattered. Magaubato, seeing Angatibone's courage and wit, knew he had been beaten by a princess, not a general. Magaubato menarik pasukannya dan pergi. Anggatibone dan para penyintas Biau kembali ke rumah mereka yang hancur. Di antara mereka, ada seorang pemimpin bijaksana bernama Magamu. Magaubato withdrew his forces and left. Anggatibone and the Biau survivors returned to their ruined home. Among them was a wise leader named Magamu. Raja Magamu, dengan dukungan Anggatibone, memimpin upaya pembangunan kembali. Dia mendirikan kerajaan Buol yang baru, kuat, dan damai, dan memerintah dengan bijaksana. Dan begitulah,
keberanian seorang putri dan kebijaksanaan seorang raja mendirikan Buol. Raja Magamu, with Angatibone's support, led the rebuilding effort. He established the new, strong, and peaceful kingdom of Buol, and ruled wisely, and so, the courage of a princess and the wisdom of a king founded Buol.